बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हा को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से सवालात लेकर दूर दराज इलाके से आया करते थे। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा उनको उनके सवालात के जवाबात दिया करते थे। एक दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा आप ये तो बताएं, क्या ए अली, क्या हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घर में आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाया कि ए सलमान, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि जब हमारे आबाओ अजदाद विसाल कर जाते हैं तो उनकी रूहें हमारे घरों में अपनी औलाद के पास आती ही रहती हैं। वो रूहें अपने घर में आकर अपनी औलाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए सदका खैरात करें, हमारे लिए नेक आमाल करें, हमारे लिए खुदा से हमारी बख्शिश के लिए दुआ करें। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब कोई इंसान विसाल कर जाता है तो उसकी रूहें घरों की तरफ क्यों आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका नामा अमाल रुक जाता है। मरने के बाद वो अपने लिए कोई भी नेक आमाल या दुआ नहीं कर सकते, इसलिए वो विसाल पाने के बाद अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज बनकर रह जाते हैं कि कोई भी मरने वाले के नाम पर नेक आमाल करके दुआ करे, कोई भी सदका खैरात करे, कोई भी उनके लिए किसी गरीब की मदद करे ताकि उसका सवाब मरने वाले को पहुँचे, क्योंकि उनके सवाब से उन पर अजाब कम हो जाता है, उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे ख़ानदान में जो भी कोई विसाल कर जाता है तो उनकी रूहें घरों में अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाने के लिए आती हैं। फिर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि या अली, ये रूहें कब घरों को रुख करती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए सलमान, मरने वालों की रूहें जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात ये अपने घरों का रुख करती हैं। ये रूहें चीख चीख कर अपनी औलाद को कहती हैं कि हमारे लिए सदका खैरात करो, हमारे लिए खुदा से हमारे अजाब को कम करने के लिए दुआ करें। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ वो औलाद ही करती है जिस मरने वाले बंदे की औलाद नेक और परहेजगार होती है। उनकी रूहें आवाज़ें कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ए सलमान, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहना। जो भी औलाद अपने वालिदैन के लिए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता है तो वो रूहें भी अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए सदका खैरात और दुआएं की हैं, आप भी हमारी औलाद की दुनिया में उनको जो जो भी परेशानियां, गम और दुख हैं, उनकी सब परेशानियों को दूर फरमा। इस सवाल से हमको ये मालूम हो गया है कि रूहें जुमेरात को अपने घर में आती हैं। एक और रिवायात में है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद में उदास बैठे हुए थे तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ की, ए अली, आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि ए सलमान, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने एक रूह को अपने घर में दाखिल होते हुए देखा है जो रो रो कर अपनी औलाद से ये कह रही थी कि मेरे लिए सदकात और खैरात करो, नेक अमल करके मेरे लिए रब्बे कैनात से मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। उसके बाद हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि या अली, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जी हाँ, जो भी दुनिया से विसाल कर जाते हैं, चाहे उसकी नामे अमाल इस दुनिया में नेक थे या फिर बुरे थे, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके नामे अमाल तो बंद हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए मरने वालों के लिए नेक नामा अमाल की दुआ की जाए ताकि मरने वालों के लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए, उनका अजाब कम हो जाए, उनके दर्जात बुलंद हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इससे ज़ाहिर होता है कि मरने के बाद हमारे वालिदैन की रूहें घरों में आती हैं।
ہم کو چاہیے کہ جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقات اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے محروم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والوں کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحیں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکتا ہے۔ روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اس طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادات کا حکم دیا ہے وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ رتبہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر بھی عذاب رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے کہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما اور ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔